رمضان کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن ایمان ہے رمضان میں ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ تمام دیکھنے والوں کو ہماری طرف سے رمضان کا یہ بابرکت مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ ہم خوش نصیبوں میں سے ہیں کہ ہمیں اس سال بھی یہ مہینہ دیکھنے کو مل رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ دعائیں لیں، زیادہ سے زیادہ اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط بنا سکیں، آمین۔ اچھا جی، ایمان ہے رمضان، یہ وہ ٹرانسمیشن ہے جو پورے رمضان آپ دیکھ سکیں گے۔ ہر سیٹرڈے اور سنڈے کو شام 4:30 بجے سے 6 بجے تک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، اور میرے ساتھ ہوں گے کچھ ریلیجیس اسکالرز ہوں گے، کچھ ایجوکیشنسٹ ہوں گے، اور کچھ ماہر ہوں گے۔ جس ٹاپک کو ہم لے کر چلیں گے ان پر بات کریں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے، یہ بھی جانیں گے کہ کس طریقے سے ہم اپنے رمضان کو، خود کو اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سنڈے کے روز ہمارے ساتھ کچھ بچے ہوں گے جن کی ہم کریں گے روزہ خوشائی اور بات چیت کریں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ قصے اور کہانیاں بھی سنائیں گے، اور ان کہانیوں کے ذریعے ان کو وہ باتیں سکھائیں گے جو شاید ہم ایز پیرنٹس تربیت کرتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں تاکہ وہ ایک اچھا انسان بن سکیں۔ اور باقاعدہ یہ کہانیاں ایک پروفیشنل اسٹوری ٹیلر ہمارے ساتھ ہوں گی جو سنائیں گی کہانی کے ذریعے۔ اس کے علاوہ بھی اور مختلف سیگمنٹس اور ایکٹیویٹیز ہوں گی جو آپ ہماری ٹرانسمیشن میں دیکھ سکیں گے اور ان سے بہت کچھ سیکھ سکیں گے۔ اچھا جی، کوکنگ، ہاں کوکنگ کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں پورے رمضان میں، وہ تو دونوں دن ہی ہوگی۔ شیف حمزہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور مزیدار سی اور ہیلدی ریسیپیز آپ کو سکھائیں گے۔ تو چلیے میرا خیال سے مختصر سا تعارف کراتے چلیں ہمارے آج کے جو مہمان ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حمیرہ حنیف صاحبہ، لیکچرار آف NCR CET کالج، ایڈمن آف النساء آن لائن اکیڈمی۔ اس کے علاوہ حمیرہ اپنے مختلف دینی اداروں سے دینی تعلیم حاصل کی ہے، اور آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے امید کرتے ہیں کہ بہت آسان سے لفظوں میں وہ آپ لوگوں کو بتائیں گی اور ایمان کے بارے میں کچھ سکھائیں گی۔ اچھا، ان کے ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں ڈاکٹر یاسمین سلطانہ فاروقی، ماشاءاللہ سے ڈین فیکلٹی آف میڈیا اینڈ سائنس، ڈبل ماسٹرز کیا ہے، MBA بھی کر چکی ہیں، اور ریسرچر، رائٹر اینڈ ایڈیٹر ان چیف آف ریسرچ جرنل JMC میں ہوتی ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، رمضان مبارک۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ آپ ذرا وہ تو سنائیے نا جو پرومو میں جب ہماری ملاقات ہوئی تھی تو آپ نے بڑا ایک شعر و شاعری ایمان رمضان۔ دیکھیں، ایک آپ کا ایمان، ایک میرا ایمان، میرا ایمان آپ کا ایمان بن گیا رمضان، ایمان ہے رمضان، بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا جی، سب کا انٹروڈکشن چل رہا ہے تو میں ذرا کچن کاؤنٹر کی طرف بھی جانا چاہوں گی، اور یہاں پر شیف حمزہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ السلام علیکم، رمضان مبارک۔ وعلیکم السلام، آپ کو بھی خیر مبارک۔ کیسے ہیں آپ؟ میں بھی ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیں۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں حمزہ، آپ صرف شیف ہیں یا کوئی فٹنس ٹرینر بھی ہیں؟ اچھا، میری کوالیفیکیشن ایز اے نیوٹریشنسٹ شیف، تو میں ہیلدی کھانے نیوٹریشنس کے حساب سے بنا رہا ہوتا ہوں۔ تبھی تو ابھی اس رمضان آپ کچھ ہیلدی ہی سکھا رہے ہوں گے ہمیں؟ ہیلدی اور تھوڑا سا چیٹ بھی کریں گے، چیٹ کریں گے، مکس اینڈ بیلنس کریں گے دونوں چیزوں کو، لیکن زیادہ آپشن ہم ہیلدی کے اوپر ہی جائیں گے۔ اچھا، آج ویسے کیا کچھ چاٹ واٹ لگ رہی ہے مجھے؟ ہاں، آج ایک بڑی مزے کی چاٹ ہے، لیکن تھوڑا فیوژن میں نے اس کا کیا ہے، مکس گرین چاٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہم املی اور پلم کی چٹنی یعنی آلو بخارے کی چٹنی، ڈن ہے، ساتھ ساتھ چکن ساتے بنائیں گے، اور اس کے علاوہ ہم اسٹرابری لسی بنائیں گے۔ اچھا، زبردست، یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی، 1.5 گھنٹہ ہمارے پاس ہے۔ بالکل۔ اچھا، سب سے آخر میں جانا چاہوں گی، میں جا نہیں سکتی، کیمرہ مین یہاں پر کھڑے ہیں، بٹ اقصیٰ عبدالحق ہمارے ساتھ ہیں، ماشاءاللہ سے بہت ہی ینگ، ٹیلنٹڈ اور بہت ہی اچھی آواز ہے ان کی، نعت خواں ہیں، اور ان کے بارے میں، اقصیٰ کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ بچپن سے ہی، میرا خیال سے 3-4 سال کی عمر سے ہی یہ نعت پڑھنے کا شوق رکھتی ہیں، اور بے شمار انہوں نے جو ہے وہ ایوارڈ، سرٹیفکیٹس اور شیلڈز اور بہت کچھ حاصل کیا ہے، صرف اردو میں نہیں بلکہ مختلف زبانوں میں، جیسے کہ انگلش، عربک، پنجابی اور سندھی میں بھی یہ حمد و نعت پڑھتی ہیں۔ السلام علیکم اقصیٰ۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، رمضان مبارک ہو۔ خیر مبارک، آپ سب کو بھی میری جانب سے بہت بہت رمضان مبارک۔ بہت بہت شکریہ۔ اقصیٰ، آپ مختلف ریڈیو شوز اور ٹی وی شوز بھی کر رہی ہیں سارا، اب آپ یہ رمضان ہمارے ایمان ہے رمضان کا حصہ ہیں، اور ایوری سیٹرڈے ہم آپ کی آواز میں کچھ نہ کچھ سنیں گے اور اپنی اس ٹرانسمیشن کا آغاز کرنا چاہیں گے حمد و نعت سے۔ تو آج آپ پلیز ذرا کلام سنائیں ہمیں۔ اللہ تعالیٰ پیش کر رہی ہوں۔ اے خدا، اے خدا
جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما اے خدا یہ زمین یہ فلک ایسی آگے تلک جتنی دنیائیں ہیں سب میں تیری جھلک یہ زمین سب میں تیری جھلک اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما اے خدا ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں چاند سورج تیری روشنی کے نشان ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں چاند سورج تیری روشنی کے نشان اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو سب کا تو رہنما اے خدا ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے سبز و گل کھلے سینائے سنگ سے ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے سبز و گل کھلے سینائے سنگ سے اے خدا جس نے کی جستجو ایمان ہے رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے آج کے ٹاپک کے بارے میں بات چیت شروع کریں، شیف حمزہ ہم میرا خیال سے کوکنگ شروع کر دیتے ہیں تاکہ پھر آپ کچن میں آرام سے کوکنگ کر سکتے ہیں اور تیار کر سکتے ہیں۔ اچھا جی شروعات کس سے کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے ہم پلم چٹنی بنا لیتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹائم لے گی۔ سمپل ہے، ہم نے 1/4 کپ آلو بخارا، ٹھیک ہے نا، وہ یہ میٹھی چٹنی ہوگی نا؟ میٹھی اور کھٹی کیونکہ ہم املی بھی استعمال کر رہے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، اور یہ چاٹ کے اوپر ہی ڈلے گا۔ ایگزیکٹلی ٹھیک ہے۔ جو چاٹ کا فیوژن ہے وہ بہت ہیلدی ہے کیونکہ میں نے بہت سارے مکس بین ڈالے ہیں اس کے اندر۔ دکھ رہا ہے وہ ہمیں سارے بینز آپ نے استعمال کر لیے ہیں اس میں۔ اچھا جی کیا کیا ڈالا؟ میں نے 1/4 کپ اس میں آلو بخارا ڈالا ہے، 1 کپ میں نے املی ڈالی ہے، اب میں اس کو پانی ڈال کے 1 کپ بلینڈ کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور باقی جو اس کے مسالے ہیں گڑ اور وہ سب بعد میں ڈالیں گے بلینڈ کرنے کے بعد؟ جب تھوڑا پک جائے نا اس کے بعد اس میں ایڈ آن کروں گا۔ یہ کک کریں گے حمزہ آپ اس کو؟ جی ٹھیک ہے۔ املی کی چٹنی کو
صحیح ہے. اچھا, اور باقی تو صرف مکسنگ ہی ہوگی, آئی ایم شیور. ٹھیک ہے. اچھا, مکسنگ میں ذرا آپ کو ایک دفعہ دکھاتے چلیں کہ کیا کیا چیزیں آپ استعمال کر رہے ہیں اس میں. اوکے, سو ٹماٹر ہے, سویٹ کارن ہے, ٹھیک ہے, کھیرا ہے, پیاز ہے, شملہ مرچ ہے, لوبیا ہے, لال لوبیا, سفید لوبیا, چنا, اور یہ ثابت مونگ ہے. بس ایک ہی چیز انہیلدی نظر آ رہی ہے اور وہ ہے یہ پاپڑی, لیکن وہ بھی ہیلدی ہو گئی. وہ ہیلدی اس وجہ سے کیونکہ اس میں میں نے 1 کپ چنے ہول ویٹ آٹا یعنی کہ گندم کا آٹا, اچھا, اور 3 چمچ چاول کا آٹا, 3 چمچ بیسن, اور زیرہ اور کستوری میتھی ڈالی ہے. بالکل گھر میں ہی بنائی ہے؟ بالکل گھر پہ بنائی ہے. ارے واہ, آئی ایم شیور حمیرہ آپا آپ نہیں جانتی ہوں گی بنانا پاپڑی, ہم تو بنی بنائی لے لیتے ہیں نا سارا. بہت زبردست. اور یہ آپ نے کٹ اس کو اس طریقے سے کیا ہے. ایگزیکٹلی, وہ کوکی کٹر تھا نا, اس سے میں نے کاٹ لیا تاکہ پلیٹر میں بھی بہت خوبصورت لگے. زبردست. اچھا جی, آپ اپنی کوکنگ اس کو چڑھائیں, پکائیں, جو اس میں مزید چیزیں ڈالنی ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں آپ, یا ہم آپ واپس آئیں آپ کے پاس؟ آپ جیسے مناسب سمجھیں. اچھا, نہیں ابھی اگر ڈالنی ہے تو ہم ابھی مجھے اس کو تھوڑا سا پکانا ہے, کم از کم 5 منٹ, اس کے بعد ہم اسپائسز ڈالیں گے. ٹھیک ہے حمزہ, پھر ہم آپ کو بعد میں پھر سے جوائن کریں گے. آ جائیں جی اپنے مہمانوں کی طرف, اور جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ ذرا سا آپ کو بتاتی چلوں. آج ہم بات کریں گے ایمان پہ. ایمان اصل میں ہے کیا اور کیوں یہ اتنا ضروری ہے؟ ہم اپنے ایمان کو کیسے مضبوط کر سکتے ہیں؟ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ سورہ نمل کی آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں کہ ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے ہے. تو اس لحاظ سے تو میں سمجھتی ہوں ہمارا ایمان والا ہونا بہت ضروری ہے. کیا ہم اپنے ایمان کا صحیح استعمال کر بھی رہے ہیں یا نہیں؟ کیسے پتہ چلے کہ ہم کتنے ایمان والے ہیں؟ آج سب ان باتوں پر بات چیت ہوگی, اور اگر آپ لوگ بھی سوال کرنا چاہتے ہیں ہمیں کال کیجئے اور ضرور سوال کیجئے گا. حمیرہ آپا آپ سے شروع کرتے ہیں. آج تو ہم ایمان پہ بات کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو ایمان ہے کیا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. بے شک سارا کا سارا علم میرے رب کی طرف سے ہے. پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام اور ایمان 2 الگ چیزیں ہیں. اچھا, اسلام جو ہے وہ ارکان آپ جانتے ہیں, نماز, توحید, روزہ, نماز, 5 pillars of اسلام. ٹھیک ہے. لیکن ایمان جو ہے نا, یہ وہ ہے جو ہمارے سینسز ٹچ کرتے ہیں, جن کو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم دیکھتے نہیں ہیں. جیسے اللہ پہ ایمان, اللہ کو نہیں دیکھا. رسولوں پہ ایمان, رسولوں کو نہیں دیکھا. 1,24,000 پیغمبران اسلام آئے اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے, اور آخرت تک آپ رہیں گے, یعنی کہ خاتم الانبیاء رہیں گے. اس بات پہ یقین اور ایمان ہمارا ہی ایمان ہے, یہی اصل ایمان ہے. اگر یہ ایمان نہیں ہے تو آپ ایمان کے درجے سے خالی ہیں. ایمان بالغیب, ایمان بالغیب جسے وہ اللہ کی طرف سے اللہ کرنا. پھر اس کے بعد فرشتوں پہ ایمان, پھر اللہ کی کتابوں پہ ایمان, اور اللہ کی 3 کتابیں مرج ہو کر آ گئی آپ کی فائنل کتاب قرآن پاک. یعنی اب قرآن پاک پہ آپ نے مکمل اعتماد اور یقین کرنا ہے. صحیح ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جناب آپ کا آخرت پہ پورا یقین ہونا چاہیے. ایک دن ہے جس دن آپ کو اپنا رزلٹ دینا ہے. جو کچھ بھی دنیا میں کیا ہے, اچھا کیا برا کیا, سب کچھ اللہ کے سامنے پیش ہوگا. اس دن پر ایمان رکھنا ہے. اور آخر میں اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان. اکثر لوگوں کو میں دیکھتی ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میری تقدیر خراب ہے, میری تقدیر یہ ہے, ان کے ساتھ بہت اچھا میری قسمت میں لکھا تھا, یا یہ کہتے ہیں کہ جی میرے ہی ساتھ کیوں ہونا تھا. تو اس بات پہ یقین رکھیے کہ آپ کی اچھی یا بری جو بھی ہے وہ تقدیر رب نے لکھی ہے. صحیح ہے. آپ جنتی کام سارے کرتے چلے جائیے, آخر میں اگر آپ کے ماں کے پیٹ میں آپ کا لکھا ہوا ہے کہ آپ جہنمی ہیں, کوئی ایسا بڑا کام ہو جائے گا کہ دنیا تھو تھو کرنے لگے گی, اور اس کے بعد وہ جو منزل ہے آپ کی بھٹک جائے گی. یا کوئی ایسا کام ہو جائے گا آپ سے جو نہ چاہتے ہوئے ہوگا. کسی ایک ایمان پر سے راستہ ہٹ جانا آپ کو راستہ بھٹکا سکتا ہے. ہر چیز کے لیے ایمان ضروری ہے. ڈاکٹر یاسمین, آپ اس پر کس طرح سے روشنی ڈالیں گی؟ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ صرف ہمارے اسلام میں ہی نہیں بلکہ مختلف مذاہب میں بھی ایمان کو ترجیح دی گئی ہے. ٹرسٹ ان گاڈ, فیتھ ان گاڈ وہ لوگ بولتے ہیں. تو یہ ایمان آپ کی نظر میں آپ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ مطلب ہم کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں. دیکھیں
جیسے حمیرہ صاحبہ نے بہت اچھا بتایا کہ ہمارا تو ایمان اسی پر یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ایمان مفصل ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں کہ اللہ پر ایمان، اس کے رسولوں پر، اس کی کتاب پر، عقیدہ آخرت پر، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر، جو دکھ نہیں رہا ہے اس پر ایمان، ہر چیز پر ایمان، یا جب قرآن شریف تو ہم دیکھتے ہیں اس پر ایمان. تو ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اوامر اور نواہی، یعنی کہ جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان کو کریں، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے ہم رک جائیں. تو ایمان یہی ہے کہ ہمیں، ایمان کا مطلب ویسے تو اعتماد کرنا ہے، اور شرعی معنوں میں اگر آپ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک ہمارا دین پہنچایا اس پر بالکل بلا چون و چرا یقین رکھنا، اور یقین رکھنے کو ہی ہم ایمان کہتے ہیں. بھروسہ کرنا، بالکل یقین جو رکھنا، ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا دیے گئے دین کے ان پر عمل کرنا. اب آپ دیکھ لیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہماری روزمرہ کی ہیں، جنہیں معاملات کہتے ہیں، انہی میں ہی آپ دیکھ لیجیے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، چغلی نہیں کرنی چاہیے، لین دین میں ایمانداری سے کام لینا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ایمان کا حصہ ہیں، بالکل ایمان کا حصہ ہیں، عناصر ہیں. ہمیں ہر چیز کا جواب دینا ہے کہ ہم یہاں جو کچھ کر رہے ہیں یہ تو ایک ٹیسٹ کیس ہے. ہماری زندگی جو ہے ایک ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی دی، کسی کو 60 سال، کسی کو 65 سال، کسی کو 80 سال. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کو کیسے استعمال کر رہے ہیں. جو تقدیر ہے، تقدیر پہ جو مرنے کے بعد دوبارہ جینے کا مقصد ہی کیا ہے کہ جو کچھ ہم یہاں کر رہے ہیں، جب ہم دوبارہ قیامت آئے گی اور ہمارے اعمال باقاعدہ تولے جائیں گے. تولنے کا مطلب کیا ہے کہ جو کم ہوگا تو اگر ہم اپنے پلڑے بھاری نہیں کریں گے اچھے اچھے کام کر کے، ایمان والے لوگوں کے کام کر کے، تو ہم کیسے اپنے آپ کو یہ اچھا تو ثابت آپ بات کریں کریے گے. نا جیسے آخرت کی ہے، ٹھیک ہے نا، ہم ابھی کچھ ایسے عمل کریں، کرم کریں جو آخرت اچھی کریں. ایون کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایسے کرم کریں، وہ قرآن میں ہے نا کہ تمہیں وہی دیا جائے گا جس کے لیے تم محنت کرو گے، جیسا گمان کرو گے ویسا ملے گا. مثال بہت خوبصورت ابھی اس وقت ذہن میں آئی کہ دیکھیں آپ جس وقت قبلہ چینج ہونے کی بات آئی تھی، قبلتین جو ہوئی تھی، مسجد قبلتین میں آج بھی وہ قبلہ موجود ہے، مسجد اقصی سے خانہ کعبہ کی طرف رخ ہوا تھا. تو صحابہ کرام نے چوں چرا کیے بغیر رکوع کی حالت میں ہی اپنا رخ موڑ لیا تھا. ایمان اچھے وہ بلیو کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے جا کے 16-17 مہینے جو ہے وہ مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھی ہے. لیکن اچانک حکم آیا، اور سیاقل کے بارے میں موجود ہے، ایک دم حکم آیا اور رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کیا اور تمام صحابہ نے تبدیل کر دیا. اس کا مطلب یہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں اس پر پورا یقین کر لو. اصل ایمان کی کسوٹی یہی ہے. اچھا، اور اگر ہم ایمان کا صحیح استعمال کرتے ہیں تو ہم کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں، ہے نا. اور کیونکہ ہر چیز کو حاصل کرنے کے لیے، کامیابی ہو، کچھ بھی ہو، آپ کو ایمان کی ضرورت ہے. اب ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ہم ایمان کا صحیح استعمال کر بھی رہے ہیں یا نہیں؟ منہ سے تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن زندگی کے جو حالات ہیں اور جو مشکلات ہیں اور کم نہیں ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں ہماری ایمان میں کوتاہی ہوتی ہے کہ ہم شاید کم درجے کی زندگی گزار رہے ہیں. اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم حب دنیا میں کھو چکے ہیں. دنیا کی محبت بہت آ چکی ہے. ایک کمپٹیشن ہم میں چل چکا ہے اپنی اولاد کو لے کر، اپنی تعلیم کو لے کر، مال کو لے کر. اس حب دنیا کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ہم اپنے ایمان کے درجے کو کسی نہ کسی ایک درجے کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں باہر جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری یہ کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ قبرستان جایا کرو، مفہوم بیان کر رہی ہوں، قبرستان جایا کرو، اس سے تمہارا ایمان تازہ ہوگا، احساس پیدا ہوگا. پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ دیکھیں ایک سب لوگ کام سے چھٹی لے کے نہیں جنازے میں جانا ہے جی، ہمیں جاتے تھے. اور جنازے کا ماحول بھی ایسا ہوتا تھا کہ اس دن پورا ہفتہ نماز نہ پڑھتے ہوں لیکن تمام خواتین نماز پڑھنے کھڑی ہو جاتی تھی. سوری ٹو سے، مطلب کسی کے بارے میں نہیں، میں اپنی بارے میں سب کے بارے میں بات کر رہی ہوں، ایک سب کی سوسائٹی کی بات کر رہی ہوں. اب یہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں گھر جانا ہے، یا جی وہاں پہ اپنی تھوڑی دیر کے بعد باتیں شروع ہو جاتی ہیں یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے. صحیح ہے. تو اصل حب دنیا جو آ گئی ہے نا ہم میں، اور مال کی محبت، اولاد کی محبت، اس نے تھوڑا ہمیں ایمان سے پیچھے کر دیا ہے. جب ہم ایمان کی کو کسوٹی میں پرکھتے ہیں، ایمان کو اس درجے پہ لاتے ہیں کہ ہاں ہم ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اپنا احتساب کرنا ہوگا. اور جب ہم اپنا احتساب کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا یہ پھر یہ، یعنی کہ میں نے تو اپنے ایمان کی اس کسوٹی کو یہاں پر رکھ دیا. صحیح ہے. اس پوائنٹ پہ رکھ دیا، یعنی کہ سب سے آگے تو میں نے دنیا کی ان چیزوں کو رکھ دیا. اور اگر میں اللہ کی دی ہوئی چیز کو سب سے پہلے رکھ دوں گی تو یہ سب چیزیں خود پیچھے ہو جائیں گی. بس میرا خیال سے یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر کے اللہ پر ایمان کہ اللہ ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے سب کچھ.
تو ہمیں خود کو اس کے حوالے کر دینا چاہیے. بے شک. مزید ہم اس پر جانیں گے اور اپنے ایمان کو ہم کیسے ٹٹول سکتے ہیں, کس طرح سے ہم بہتر بنا سکتے ہیں, مضبوط بنا سکتے ہیں, اس پہ مزید ہم بات چیت کریں گے. ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے شیف حمزہ سے ذرا سا لے لوں میں اپڈیٹ کہ کچن کے کاؤنٹر میں آپ ابھی کیا کر رہے ہیں. اچھا, میں نے اس پلپ کو جو دونوں ہمارے املی اور آلو بخارے کے تھے اس کو 5 منٹ پکا لیا. ٹھیک ہے. اب میں اس میں گڑ ڈال رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ آپ جو ہے اندازے سے اپنے حساب سے جتنی میٹھی آپ نے رکھنی ہو. ٹھیک ہے. سونف ڈال رہا ہوں 1 چمچ. ٹھیک ہے. اور ضروری نہیں روزے میں ہی آپ یہ چٹنی بنائیں, آپ افطاری کے بعد چٹنی بنا کے رکھ لیں تو آپ اس کو پرزرو کر سکتے ہیں اچھے خاصے ٹائم تک, بٹ اس میں آپ کو سرکہ تھوڑا ایڈ کرنا ہوگا, بلکہ وہ ابھی میں نہیں کر رہا. ساتھ ہی ساتھ میں اس میں چاٹ مسالہ ایڈ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. گڑ گیا, چاٹ مسالہ گیا, سونف گئی اور اب کالا نمک. اچھا, سونف اور کالا نمک. ایگزیکٹلی. یہ چٹنی تیار ہو گئی آلو بخارے. بالکل بالکل یہ تیار ہو گئی. اب میں اس کو تھوڑا سا وسک کروں گا. یہ ہماری چٹنی تیار ہو گئی. ٹھیک ہے جی, ہم لوگ بھی تیار ہیں بریک پہ جانے کے لیے, اور بریک سے واپس آتے ہیں, مزید اپنے گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ شروع کریں گے. جی ویلکم بیک. ایمان ہے رمضان, ہماری اسپیشل رمضان کی یہ ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں. ایوری سیٹرڈے اور سنڈے دیکھیں گے شام 4:30 بجے سے 6 بجے تک. آپ لوگ بہت کچھ سیکھیں گے ہماری اس ٹرانسمیشن سے, اور بہت ہی اچھی دین کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی, اور روزمرہ زندگی کو بھی ہم خود کو بھی کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اس کے حوالے سے بھی بات چیت کریں گے. اچھا, رمضان کا مہینہ ہے اور وی لک فارورڈ کہ کہاں کوئی چیز بچت ہم کر سکتے ہیں, کہاں کوئی چیز اگر مفت بھی مل جائے تو وہ بھی ہمیں اچھی لگتی ہے. تو میں اگر آپ لوگوں کو کچھ گفٹس دینا چاہوں تو آپ لوگ پلیز ذرا شامل ہو جائیے. ایک سوال کرنا چاہوں گی. مسرت مصباح کے پروڈکٹس ہیں, میک اپ کے ہیں, ان کے آئٹمز بہت ہی بہترین کوالٹی کے اور ہر جگہ دستیاب بھی ہیں, آپ لوگوں نے ان کا نام بھی سنا ہوا ہے. ان کے حوالے سے ایک گفٹ میں آپ کو دینا چاہتی ہوں, لیکن آپ نے ایک سوال کا جواب دینا ہوگا, اور سوال یہ ہے کہ MM یعنی مسرت مصباح کا میک اپ برانڈ کس فیمس میک اپ آرٹسٹ نے سٹارٹ کیا ہے. کس میک اپ آرٹسٹ سے سٹارٹ کیا گیا تھا مسرت مصباح کا یہ برانڈ. بہت آسان سا سوال ہے, اور اگر غور کریں گے تو شاید سوال میں ہی آپ کو جواب مل جائے. ہمارے شو کا حصہ بن جائیے. آ جاتے ہیں شیف حمزہ کی طرف. چٹنی تیار کر لی گئی ہے, مکسنگ ہم بعد میں کر لیں گے. آ جاتے ہیں اگلی ریسیپی. جو کہ ہماری ٹرمرک چکن ساتھ ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. سمپل میں نے 800 گرام چکن لیا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں میرینیشن کر رہا ہوں چکن کی. صحیح. یہ بون لیس ہے. بون لیس ہے. ٹھیک ہے. اسٹرپس کاٹی ہوئی میں نے. ٹھیک ہے جی. اور اس میں 1 چمچ چھوٹا چائے کا چمچ ہلدی ڈالنا. صحیح ہے. اور 2 لیمبو. اچھا. اور یہ چکن ساتے. چکن ساتے, لیکن یہ ٹرمرک میں ایک میں فیوژن ہے, اور اس کے ساتھ میں سٹر فرائی اس کے ساتھ مکس کروں گا اسپینچ یعنی پالک اور اسپرنگ کا, اسپرنگ انینز کا یعنی کہ ہری پیاز کا. اسی طرح سے سکیورز پہ لگا کر آپ کرو گے اس کو یا ویسے؟ نہیں, یہ گریوی کی طریقے سے ہم کریں گے تاکہ ہم اس کو رائس کے ساتھ آسانی سے انجوائے کر سکیں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. ہاں, لیمن. اب میں اس کو میرینیٹ کر دیا تو. اچھا, یہ 2 ہی چیزیں جائیں گی. ہاں, صرف ہلدی اور لیمبو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ میں نے اس کو مکس کر دیا, اور اب میں اس کو سائڈ پہ کر دیتا ہوں جب تک ہم سوس پہ آ جاتے ہیں. اچھا. اور سوس اسی کے لیے جو ہوگی اس کے ساتھ یہ گریوی ٹائپ جو سوس ہوگی. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. صحیح ہے. اچھا جی, مسرت مصباح کا گفٹ تو ہم دے رہے ہیں, اس کے علاوہ بھی واؤچ 365 کے گفٹس ہیں جو ہم آپ کو دینا چاہیں گے. ان کے آپ کو پتہ ہی ہے واؤچ 365 کتنے کام کی چیز ہے. پہلے تو ایک بک کی شکل میں یہ آتے تھے, لیکن اب اور بھی کنوینئنٹ کر دیا گیا ہے آپ لوگوں کے لیے. آپ ان کا جو کارڈ ہے اس کے اوپر ایک نمبر دیا گیا ہے, اس کو آپ رجسٹر کروا سکتے ہیں آن لائن. آپ ایپ جو ہے اپنے فون پر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور جہاں بھی یہ ڈسکاؤنٹ کوپنز آپ اویل کرنا چاہتے ہیں, بائی 1 گیٹ 1 فری کے واؤچ 365 کے پاکستان کے مختلف شہروں میں آپ کے پاس سہولت ہے. سیلونز کی, ایون کہ جمز وغیرہ کی, کیفیز اینڈ ریسٹورینٹس کے بائی 1 گیٹ 1 فری کے یہ واؤچرز ہیں. ہم آپ کو کچھ کوپنز بھی دیں گے, آپ وہ بھی ون کر سکتے ہیں. جی حمزہ. اچھا, سوس پہ آنے سے پہلے سب سے پہلے ہم نیچرل
जो हमारा ब्रांड है जी, उसका नेचुरल ऑयल जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स से भरपूर है, और इसकी ख़ास बात यह है कि ये प्रेस्ड ऑयल है, फिजिकल प्रेस्ड, यानी कि जो कोडो का जो ऑयल होता है ना, जो इसमें मशीनरी का कोई इंटैक्ट नहीं होता, तो उससे बेहतरीन कनोला और सनफ्लावर ऑयल निकला हुआ है तो इसका। ये बिल्कुल ही केमिकल्स और प्रिजर्वेटिव से बिल्कुल पाक है, तो आप ये इस्तेमाल करें और खाने में लज्जत बढ़ाएं। एग्जैक्टली। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं? ऑयल हमने डाल दिया, अब चिकन हमने ऑलरेडी थोड़ा जितना मैरिनेट किया है इसके अंदर मैं ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको हम थोड़ी देर कुक करेंगे। बिल्कुल, थोड़ी देर हम इसको स्टर करेंगे ताकि पक जाए। सॉसेस बाद में डालेंगे हम। सॉस हम इसी के अंदर ऐड ऑन कर देंगे। अच्छा, ठीक है। ठीक है, चलिए जी, हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो हम वापस अपनी गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। आपाज, माई बोथ आपाज, मैं ये एक बात तो हमें समझ में आई कि ईमान बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ईमान के बगैर कोई काम मुमकिन नहीं है और कामयाबी भी मुमकिन नहीं है। अब ईमान को मजबूत कैसे किया जाए और कैसे टटोलें हम अपने ईमान को, मतलब अगर हम अपने अंदर झांकें, हम कह सकते हैं कि हम ईमान वाले हैं, या इस चीज़ पे ईमान है, इस चीज़ पे नहीं है? सबसे पहले आप बताइए ज़रा। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है 2623, हवाला भी दे रही हूँ मैं। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनम व बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यम व रसूला, यानी मैं राज़ी हुआ, खुश हुआ अल्लाह पर, इस्लाम पर और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने और रसूल होने पर। अच्छा, ये दुआ हमें हर नमाज के बाद भी पढ़नी चाहिए, अजान के बाद, सही है, और सुबह फजर के अस्कार और असर के अस्कार में भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि यही वो 3 सवाल हैं जो कब्र में हमसे पूछे जाएंगे। और फिर इसको जब तक हम दोहराते रहेंगे तो वो अंदर हमारे जो है वो कैफियत, तो यानी कि आज इस प्रोग्राम की तवस्सुत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मौका दिया कि हम उन सवालों को दोहरा सकें। बहुत सी बहनों को याद नहीं होंगे, वज़ाइफ की किताबें में भी मिल जाते हैं, अजान के बाद भी अक्सर सुनाए जाते हैं। तो ये जो हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि मैं राज़ी हुआ अल्लाह पर, सही है, इस्लाम पर और इस बात पे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और रसूल हैं, सिर्फ इन 3 बातों को अगर आप सोच लें तो यही एक पूरा मुजम्मा हो जाता है, जमा हो जाती है सबकी। बिल्कुल, सब किस तरह से कि आप देखिए, अल्लाह को मानना है तो वही बात आ जाती है कि कुरान को पढ़ना पड़ेगा। सही है, अल्लाह डायरेक्ट नहीं आएगा, समझना भी पड़ेगा। अल्लाह डायरेक्ट नहीं आएगा, कुरान हमारी जबान में नहीं है, कुरान अरबी जबान में है। सही, अरब के लोगों ने भी उससे सीखा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 8 साल लगे थे सूरह बकरा की तफसीर सीखने में। 8 साल का अरसा, हम 1 महीने या 1 दिन में नहीं सीख सकते, लेकिन इब्तिदा कर सकते हैं एक एक आयत से समझकर पढ़ने की, अपने अंदर वो चीज़ लाने की। तो जब हम वो चीज़ लाएंगे तो अल्लाह ताला हमसे खुद गुफ्तगू करने लगेंगे। जब मेरे उस्ताद कहते थे, उस्ताद मोहतरम अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, डॉक्टर साहब, कि जब कुरान पाक में पढ़ो ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो सीना चौड़ा कर दिया करो। तो उस वक्त ए ईमान वालो, तुमसे मुखातिब है अल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। तो जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अल्लाह ताला ने या अय्युहन्नास भी कहा है, या अय्युहन्नबी भी कहा है, लेकिन या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अब वो आपसे मुखातिब है। सही, तो अल्लाह को जानना है तो कुरान, और जब कुरान जानेंगे तो अरकान, अरकान जाने तो इस्लाम, लिंक है, पूरा लिंक है। और देखें, अल्लाह ने भी जो अरकान दिए हैं वो मुकम्मल तौर पे हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से सीखे। बिल्कुल, नमाज का हुक्म दिया, कहीं रुकू, कहीं सजूद, कहीं क़याम आया, पूरी नमाज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ के बताई। अल्लाह ने सूरह बनी इसराइल की पहली आयत में ये तो बता दिया कि हमने अपने बंदे को रातों रात मस्जिद अक़सा बुलाया और फिर मेराज का सफ़र करवाया। लेकिन मेराज पे क्या हुआ ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, और हमने आंख बंद करके यकीन कर लिया। यही ईमान है, यही ईमान है। मुझे बताएं, जैसे कि हम ये कह रही है ना कि दोहराते हैं हम, एफर्मेशंस इनको इंग्लिश में कहते हैं, तो उसका असर एक अलग होता है। अगर आपको कहीं भी ऐसा लग रहा है कि शायद मैं ईमान मेरा कमज़ोर है, तो मेरा ख्याल से ये तो आप बोलें भी नहीं कि ईमान कमज़ोर है, बोलें मैं बहुत ईमान वाली हूँ, मैं ईमान रखती हूँ अल्लाह पे। तो ये एफर्मेशंस काम करते हैं आपके अंदर। जैसे हम एक आम सी मिसाल है ना कि दी भी गई है कि अगर हम किसी फूलों वालों के साथ बैठे तो हम खुशबू लेते हैं, और किसी लोहार के साथ बैठे तो चिंगारियाँ और कपड़े ख़राब होते हैं। ऐसे ही हमें ईमान वालों के साथ बैठना चाहिए, मुफस्सिरों के साथ, आलिमों के साथ, दीनदार लोगों के साथ, ताकि वो हमें रीइंफोर्स, जो अभी आप कह रही थी ना, वो करते रहें, वो हमें दीन की बातें बताते रहें, ताकि हमारे अंदर वो चीज़ें रासिख होती चली जाएँ, वो जमा होती चली जाएँ। जब तक हम अल्लाह के करीब नहीं होंगे, हम खुद ब खुद तो नहीं हो सकते। अल्लाह ताला की किताब है, उसके बाद उस किताब
को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया गया और उन्होंने हमें समझाया उसमें क्या कुछ है, उन्होंने उसकी अमली तफसीर वो थे, चलता फिरता कुरान थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब उन्होंने हमें सब कुछ बता दिया तो अब हमें उस पर अमल करना है। तो ये तो अल्लाह ताला ने खुद फरमाया ना करना बहुत जरूरी है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह ताला ने कहा कि बेशक दिलों को इत्मीनान अल्लाह के जिक्र से होता है। तो जब तक हम ज़िक्रुल्लाह से लौ नहीं लगाएंगे और वो तमाम चीज़ें सीखने की खुद से कोशिश भी नहीं करेंगे तो हम कैसे मजबूत ईमान वाले और जिक्र का मज़ा तब आता है जब आप वाकई में दुनिया से कट कर अलग थलग होकर बैठते हैं और अपने मन में चलाते हैं कि नाउ यू आर कनेक्टेड। बिल्कुल, अब आप अल्लाह के साथ आपको फील भी होता है कि कोई समवन इज देयर टू होल्ड। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े, ब्रेक से आके फिर यहीं से हम गुफ्तगू शुरू करेंगे। अच्छा जी हमजा, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, कुछ है बताने को बताएं। मैंने सॉस ऑलमोस्ट रेडी कर लिया। ठीक है, 1 कप पानी के अंदर मैंने पीनट बटर डाला है, ओके, 2 चम्मच बड़ा, सिराचा सॉस डाली है, सोया सॉस डाला है, सेसेमी ऑयल डाला है और नमक डाला है, दैट्स इट। अच्छा ठीक है, ये हम ज़रा रिकैप भी तफसील से बता देंगे जब हम ब्रेक से आएंगे आपके साथ। और एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। अगर आप लोग कोई सवाल करना चाहते हैं आप लोग प्लीज़ हमें कॉल करें। ये लाइव ट्रांसमिशन है बाय द वे, ईमान है रमज़ान आप देख रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इन बातों से आपको भी फ़ायदा होगा। एक ब्रेक। जी वेलकम बैक, ईमान है रमज़ान हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। यहाँ पर शेफ़ हमज़ा इंतज़ार कर रहे थे आप लोगों का और मेरा भी कि मैं इनकी तरफ आऊँ और ये अपनी जो डिश है वो कंप्लीट करें। अच्छा, चिकन साते आप बना रहे हैं। चिकन में आपने सिर्फ नींबू और हल्दी डाली थी। ज़रा शक्ल दिखा देते हैं। ये देखें जी, इसको हमने नेचुरल ऑयल में इसको हल्का सा स्टर फ्राई किया, सौते किया एंड दैट्स इट। अच्छा, आप ये सॉस मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैंने 1 कप पानी के अंदर 3 टेबलस्पून मैंने पीनट बटर डाला है। साथ ही साथ मैंने इसमें गार्लिक पाउडर या फ्रेश गार्लिक भी डालते, ताज़ा गार्लिक वो भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ मैंने इसमें सिराचा सॉस, सोया सॉस और तिल का तेल। अच्छा बिल्कुल ठीक है, सही है। ये मेरी सॉस बन गई है रेडी। अब इसको असेंबल किस तरह से करेंगे आप? अच्छा, इसमें 2 चीज़ें ऐड करनी और रह गई हैं, वो है स्प्रिंग अनियन यानी हरी प्याज, कोई भी सब्जी हो एंड में। हाँ जी, वरना उसके न्यूट्रिएंट्स खराब ना हो जाए। और साथ ही साथ पालक, सही है, ये एक बड़े मज़े का फ्लेवर इसके साथ लेकर आएगा। आप घर में भी हेल्दी खाना खाते हैं और बनाते हैं? लग नहीं रहा। अच्छा आपकी सेहत से तो लग रहा है। बाकी घर वाले क्या शिकायत नहीं करते? मतलब क्या हमें खाने तो थोड़े से मज़ेदार खाने। देखिए, बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप करें, चीट मील्स करें, लेकिन थोड़ा बैलेंस करके खाएं। वो ज़्यादा है ताकि आप एक शेप में तो रहें। क्योंकि आप देखें ना कितने हेल्थ इश्यूज आजकल मोस्ट कॉमनली आपको मिल रहे होते हैं। अस्पताल के अस्पताल भरे हुए, बच्चों से भरे हुए हैं। हाँ, ये तो खैर हम बिल्कुल भी एहतियात नहीं करते हैं, सिर्फ कहते हैं हेल्दी खाना खाते वही है तेल वाले अपने। ओके, एग्जैक्टली। अब मैं इसके अंदर चिकन ऐड कर रहा हूँ। सही है। अच्छा, और इसकी भी असेंबलिंग आप हमें बता दीजिएगा। ये सारी चीज़ें जो आपने मिक्स करनी है ये भी हम कर लेते हैं। आप लोग अगर मुसर्रत मिसबा का गिफ्ट जीतना चाहते हैं या फिर वाउच 365 के कूपन जीतना चाहते हैं तो हमारा एक छोटा सा सवाल था, उसका आप हमें जवाब दीजिए कि मुसर्रत मिसबा ब्रांड की शुरुआत जो है वो कौन सी फेमस मेकअप आर्टिस्ट ने की? अच्छा जी, खीरा। ओके, पहले मैं खीरा साइड पे कर रहा हूँ। अच्छा, हम सब अलग अलग रखेंगे? हाँ, ताकि वो एक प्लेटर की तरह लगे। ओह अच्छा अच्छा। एंड बीन्स हैं, रेड किडनी बीन्स हैं, चने हैं। कॉलर फाइनली जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सबको, किरण आपको, आपको पूरी टीम को रमज़ान मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करते हैं कि अच्छे गुजर रहे होंगे रमज़ान आपके रोज़े। बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। कराची का मौसम चूँकि थोड़ा सा ज़रा बारिश वगैरह हो गई, इससे थोड़ा सा ज़रा अच्छा हो गया। हाँ जी, बस हमने शिकायत नहीं करनी है। बस ये सोच ले कुछ भी हो जाए, हमने शिकायत मुंह से नहीं करनी है। नहीं, तो पूरी आपकी ट्रांसमिशन है बहुत अच्छी है, ईमान है रमज़ान। और आज जो आपके शेफ आए हैं वो भी अच्छी रेसिपी बना रहे हैं। जी जी शेफ। और जो आपकी नाफ़ा है उन्होंने जो हम पढ़ी है तो बहुत अच्छी। माशाल्लाह। अक्सा की आवाज में हम फिर कुछ न कुछ सुनेंगे हम दोनों आखिर में। जी बहुत अच्छी उनकी माशाल्लाह से आवाज, माशाल्लाह बहुत। और बहरहाल ये है कि जो भी ट्रांसमिशन आपकी चल रही है, आपकी भी लाइवली वीकेंड वैसे तो आता है तो आपका ईमान रमजान के नाम से बहुत अच्छी लग रहा है, बहुत अच्छा देखने में मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए, आपके पास कोई सवाल है ईमान से रिलेटेड, आप कुछ पूछना चाहती हैं? नहीं माशाल्लाह, मैं खुद देखती रहती हूँ, मैं खुद पढ़ती हूँ, मैं तहज्जुद भी पढ़ती हूँ। बाकी मैं अपने हस्बैंड से भी जैसे काफी मालूमात है मुझे ईमान से मुताल्लिक। बस सही है, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं आप अपने ईमान को और मजबूत करेंगी हमारे इस शो के बाद। इंशाल्लाह। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।
अच्छा जी, हो गई असेंबल ये सारी चीज़ें? Almost हो गई हैं, ठीक है। ये डन है, बस अब एक हमारी स्मूदी रहती है Exactly. ऑलपर्स से हम बनाएंगे, वो ब्रेक के बाद फिर बनाते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, शुरू करते हैं अपना सिलसिला जहाँ पर रोका था। हम क्या बात कर रहे थे? अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि ईमान, अगर हम ये कहें कि ईमान का ताल्लुक हमारी सोच से है, अगर हम थॉट लेवल पर ही अपनी सोच को बदलें तो हम अपने ईमान को मजबूत कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा है। हाँ, अगर हम ज़रा डेविएटेड हैं, उन चीज़ों को पूरी तरह से नहीं अपना रहे, तो ये तो कहा गया है ना कि पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाओ। हम अपनी मर्जी का दीन करते हैं बेसिकली। जैसे इस्लाम में जो कुछ कहा गया, झूठ नहीं बोलना, हम कभी कभी हम कहते हैं नहीं मसलहतन थोड़ा सा कह लिया, ये थोड़ा सा ये कर लिया। अब सफाई निस्फ ईमान है, आधा ईमान हमारा साफ सुथरा रहने में। साफ सुथरा रहने का मतलब ये नहीं कि हम बड़ी बात है, पूरा मतलब आधा ये ईमान सोचें कि आधा ईमान है। और इसकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस गैर मुस्लिम करते हैं। आप कहीं भी मुल्क से बाहर जाके देख सकते हैं। अब हम बाहर ही निकले, कितना कचरा पड़ा होता है, घर साफ करके कचरा बाहर, तो ये कहाँ से ईमान रह गया? एक तो बाहर की कचरे की सफाई है, और एक अंदर की रूहानी सफाई। और रूहानी सफाई दीन से ही हो सकती है। और रूहानी सफाई की जब हम बात करते हैं तो हया भी ईमान का हिस्सा है। हर चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हया भी ईमान का हिस्सा है। हया का मतलब ये नहीं है, देखें हर इंसान का जो हिसाब है वो उसके ज़माने के हिसाब से होगा, उस दौर के हिसाब से होगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अब हम जैसे मीडिया, अब हम मीडिया लाइन में आ चुके हैं, सब कुछ है, लेकिन हया और बेहयाई में फ़र्क है। बेहयाई जो है वो सबको दिखती है आंखों से, सही है। और हया ईमान का हिस्सा। हया कब होगा? जब आप में अल्लाह का खौफ होगा। अल्लाह का खौफ, अल्लाह का खौफ होगा। अपना एक आपकी थॉट्स के साथ आपका दिल, आपका थॉट्स के साथ आपका जो हार्ट है ना, ये जब दोनों का कम्बिनेशन होगा तो लाजमी तौर पे आप इस बात पे सोचने पे मजबूर होंगे कि कहीं मुझसे अल्लाह नाराज तो नहीं। हाँ, सही। सिर्फ एक ये सोच जो है ना, कहीं अल्लाह मुझसे नाराज तो नहीं, ये आपके सारे किरदार को बना देगा ये। और फिर मेरा ख्याल से आप इस तरह भी जज कर सकते हैं अपने आप को, थोड़ा बहुत ही सही, कि आपकी ज़िंदगी में अगर बहुत पुरसकून गुजर रही है, अच्छी गुजर रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा कर्म आप कर रहे होंगे या अच्छी सोच में होंगे, कितने लोग हैं जिन्हें हमने देखा कि वो शोबिस से थे या दूसरे बड़े काम ऐसे कर रहे थे जो कि मतलब लोग अच्छा नहीं समझ रहे थे, बैंकर्स थे या जो भी थे, लेकिन वक्त ने उन्हें चेंज किया और फिर वो ऐसे चेंज हुए कि उनकी ज़िंदगी बदल गई। यहाँ मैं जुनैद जमशेद का नाम लेना ज़रूर समझूंगी, क्योंकि हम सबको वो हर दिल अजीज तो रहे, लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखिए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे चेंज की। इसी तरह हमारे क्रिकेटर्स, देखिए लाइफ जिन्होंने चेंज की उनकी दिखी हमें। सिर्फ हमारे नॉट ओनली इन पाकिस्तान, आप आउट ऑफ कंट्री जाएं, बड़े बड़े लोग हैं जो दीन इस्लाम की तरफ आए, और जब आए तो फिर वो बदल गए, वो छा गए। अच्छा जी, ब्रेक है, हम ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से पहले मैं एक सवाल जहन में आया है और मैं इनसे छोड़कर जा रही हूँ ताकि आप लोग इसका जवाब सोच के रखें कि जो जिसमें ईमान की कमी है या कोई ईमान वाला नहीं है, तो क्या वो मुनाफिक होता है या उस दर्जे में आ जाता है? कोई कनेक्शन है इन दोनों का या नहीं है? ये ज़रा हम जानेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, और एक बार फिर हम आपको खुशामदीद करते हैं। ईमान है रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन में। आ जाते हैं ज़रा किचन काउंटर की तरफ। हम आते जाते जो है वो आपसे ही शुरुआत करते हैं ताकि हमें पता चले कि आप कर क्या रहे हैं। दोनों प्लेटर्स बहुत अच्छे से आपने सजा दिए हैं। आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिला होगा कि हेल्दी इफ्तार भी कुछ हो सकता है। आप इस तरीके से बना सकते हैं। एक ड्रिंक, वो क्या है? अच्छा, वो हम बना रहे हैं ऑलपर्स मिल्क से स्ट्रॉबेरी लस्सी बना रहे हैं। स्ट्रॉबेरी भी मार्केट में अवेलेबल है और बहुत अच्छा रिसोर्स है विटामिन के का और B12 का। ज़बरदस्त। तो आई थिंक एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ आप बूस्ट करें। और स्ट्रॉबेरी शेक हम पीते रहते हैं, स्ट्रॉबेरी स्मूदी भी पीते रहते हैं। अब ये स्ट्रॉबेरी लस्सी बनाइए ऑलपर्स से। और ऑलपर्स मेरा ख्याल से हर घर में ही, हर फ्रिज में ही, हर चाय में ही ऑलपर्स शामिल होता है। आप लोग इस्तेमाल करते हैं, इसकी क्वालिटी से वाकिफ़ हैं। इसके अलावा ऑलपर्स के जो ये फ्लेवर्ड मिल्क हैं, ये भी बहुत मज़ेदार हैं और बच्चों की पसंदीदा चॉइस है। इसके अलावा इनकी ऑलपर्स की डेयरी क्रीम भी है जो बेकिंग वगैरह में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फुल क्रीम मिल्क हम ले रहे हैं और ये आपने ली स्ट्रॉबेरीज एंड
अच्छा, मैं इसको 2 तरीके से कर रहा हूँ, लाइक ताकि उसकी ना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो। तो थोड़ा सा मैं पानी डाल के इसको अलग ब्लेंड करेंगे। एग्जैक्टली, ताकि वो बेस बन जाए हमारी। Very good, फिर उसके बाद हम लस्सी डाल के उसको टॉप अप कर लेंगे। ज़बरदस्त जी। अच्छा जी, जब तक वो ब्लेंड कर रहे हैं मैं ज़रा अपने ब्रांड्स को खुश करना चाहूँगी। हमारे पास यहाँ पर सूफ़ी सफ़ोन भी मौजूद है, एक बहुत ही ट्रस्टेड नाम हमारे मुल्क में। अगर हम डिश वॉशिंग की बात करते हैं, इनके लिक्विड भी हैं, इनका सोप बार भी है सूफ़ी सफ़ोन का, और ये जिसे कहते हैं ना ग्रीस को बहुत अच्छे से पावरफुल तरीके से आपके बर्तनों से छुटकारा दिलाता है। आप इस्तेमाल कीजिए सूफ़ी सफ़ोन। ये जी हो गया ब्लेंड। अच्छा, लेयर्स दोगे? हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, ताकि एक इंटरेस्टिंग भी लगे और प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो हमारी। कहने को तो सिर्फ लस्सी है, हम होते तो लिया दूध, लिया स्ट्रॉबेरी और लस्सी। मैं दोनों आपाओं से पूछूंगी, आप दोनों को खाना पकाने का भी शौक हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो बहुत शौक है खाना पकाने का भी और खिलाने का भी और फिर तारीफ लेने का भी। अरे वाह, ये तो बहुत लाजमी है ना। तारीफ नहीं मिलती तो मैं जान के पीछे पड़ जाती हूँ। अच्छा, आप हम ईमान की बात करें, अब खाना पकाते वक्त भी कुछ ईमान का अमल दखल होता है कि क्यों हाँ नहीं होता? क्यों नहीं होता? अल्लाह की नेमतें ही तो अल्लाह है, की सब कुछ नेमतें हम इस्तेमाल कभी ये आला रब्बी कुमा तो अलग-अलग जायके, कलर्स, और फिर दूसरी बात ये कि बावजूद अगर आप खाना बना रहे हैं तो आप यकीन जानिए कि ईमान की जो एक हलावत है ना वो आपको महसूस होती है। वो हलावत आपके अंदर जाएगी और आपके बच्चे भी देखेंगे और घर में भी जो वो बरकतें आएंगी। रोज़ी में बरकत सिर्फ ये थोड़ी है कि आप हलाल रोज़ी कमा रहे हैं, नहीं, पाकीज़ा खाना भी तो है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस दीन से ताल्लुक़ रखते हैं उसने, देखें आप इस वक्त हमें कोई नहीं देख रहा, ये भी एक ईमान की बात है। किचन में अकेली बहुत सी ख़वातीन बिल्कुल कुकिंग कर रही हैं, पानी भी रखा हुआ है, खाने पीने की चीज़ें भी रखी हैं। क्या चीज़ है जो उन्हें चखने नहीं दे रही? वो है ईमान कि अल्लाह देख रहा है। तो अगर बावजूद और दुरूद शरीफ या मुख्तसर दुरूद शरीफ या कोई आयत पढ़ते हुए पकाएंगे तो आप देखिए उसकी लज्जत से आपके बच्चों के ईमान कितने ताज़ा ये तो है जी। हर लफ्ज़ जो है वो एक एनर्जी और एक वाइब्रेशन कैरी करता है और वो हम अच्छी वाइब्रेशन इसमें डाल रहे हैं। ठीक है जी, हमने लिया दही डालिए। ठीक है, दही के साथ मैं हमेशा की तरह चीनी को बहुत अवॉइड कर रहा होता हूँ, तो मैंने शक्कर डाली, यानी कि गुड़ ले लिया। साथ ही साथ ऑल पर्पस मिल्क इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके जी, ऑल पर्पस ये फुल क्रीम मिल्क है। इसमें अब हम स्ट्रॉबेरी नहीं डालेंगे? नहीं। ठीक है, तो ये लेयर्स में आ जाएगी लस्सी। वेरी गुड जी। अच्छा। और आइस डाल के ब्लेंड, आइस थोड़ी सी मैं 2 और डाल देता हूँ और इसके ऊपर आप पोर करें। एग्जैक्टली, ठीक है, डन है जी। अच्छा जी, एक सवाल के साथ मैं छोड़ के गई थी आप दोनों को, ज़रा बताइए। सवाल ये था कि जो लोग ईमान वाले नहीं हैं या जिनका ईमान कम है, तो क्या वो मुनाफिक कहलाएंगे या अलग है? कम ईमान वाले अलग है। एक तो कम ईमान वाले जगह अगर आप ये कहें कि दीन पे पूरा नहीं चल रहे, उनको शायद मालूमात नहीं होती, लेकिन मुनाफिक एक ऐसा आदमी है वो जानते बूझते दीन का। मुनाफिकों की एक तो कहा गया है ना, मुनाफिक वो है जब बोलेगा तो झूठ बोलेगा, अमानत रखवाई जाएगी तो खयानत करेगा, जब वादा करेगा तो वादा खिलाफी करेगा। अब उसमें भी ये है कि एक मुनाफिक वो है जो आपके सामने बज़ाहिर मुसलमान बना हुआ है, आपके सामने रोज़ा भी रखा है, सब कुछ, लेकिन अंदर से उसका अकीदा ही नहीं है मुसलमानों वाला, वो दिखावे के तौर पे, तो ये मुनाफिकत है। एक वो है जो कि दूसरों को बुरा समझता है, वो अंदर से काफिर है लेकिन वो मुसलमानों को बुरा समझता है, सब कुछ करता है लेकिन जाहिर नहीं करता। तो ईमान और मुनाफिक क्या कुछ आपस में जुड़े हुए हैं? नहीं कर सकते हैं। हैं, दोनों अलग चीज़ें अलग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुनाफिक पहचानने तो बहुत मुश्किल थे। तो जब सहाबाए कराम ने आपसे पूछा कि मुनाफिकों की पहचान क्या है, तो जैसे डॉक्टर यास्मीन ने कहा कि उनकी 3 बातें बताएं, तो चौथी बात ये भी कि बात करेगा तो गाली देगा, गाली भी देता है, झूठ भी बोलता है, अमानत में खयानत भी करता है। तो अमानत सिर्फ पैसे की नहीं है, बात की भी है। इसी तरीके से वादा करेगा तो वादा खिलाफी करेगा। इसी के साथ जो फजर और इशा की नमाज नहीं पढ़ेगा वो भी मुनाफिक होगा उस दौर में। उसे भारी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उस वक्त होता था अंधेरा, दिखेगा नहीं, तो मुनाफिक छुपने की कोशिश करते थे। जाहिरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जुम्मे की नमाज पढ़ाते थे तो पता है आपको पहली सफ में कौन बैठता था? अब्दुल्ला बिन उबई, जो कि सबसे बड़ा मुनाफिक है। कहा गया उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुरान ने कहा, सूरह तौबा में मुनाफिकीन में उसका नाम आया। तो वो सूरह
जुम्मे की नमाज में सबसे आगे बैठता था, और जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिताब फरमाते थे तो कहता था लोगों खामोश हो जाओ, सुनो, देखो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं। लेकिन रात को अपने सरदार मुशरिकीन और काफरीन के पास जाकर ठेठा लगाता, मजाक उड़ाता था। तो वो ये क्या है, वो जाहिरी थी, और ये मुनाफिकीन कब तक नहीं वो हुए, जब तक अल्लाह ताला ने इन्हें जाहिर कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें मस्जिद से निकाल दिया। लेकिन इस दौर में मुनाफिकीन की क्या पहचान है, आप पहचान ही नहीं सकते, आप नहीं पहचान सकते, और शायद हमारा काम भी नहीं, हमारा काम भी नहीं है। एक कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? रमज़ान मुबारक। आपको भी मुबारक रमजान की। आपका टॉपिक बहुत अच्छा चल रहा है। कुछ कहना चाहेंगे? कोई सवाल आपके पास है? ईमान को मजबूत करने के लिए कुछ जानना चाहेंगे? ईमान से मजबूत करने के लिए आपने बहुत अच्छी आज की डिस्कशन की है, बहुत मालूमात है। इत्तेफाक से मुझे भी यही है कि ईमान ही असल में हमारे इस्लाम का है सब कुछ। अगर ईमान है तो हमारा इस्लाम है, हमारा अल्लाह पर यकीन है। आपका बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है, बहुत अच्छा मतलब मुझे भी इससे बहुत ज्यादा वो होता है कि आजकल हमारे में ईमान की कमी है, जब ये तमाम मसाइल पैदा हो रहे हैं। सही कह रही अगर हमारा ईमान मजबूत होगा तो ये तमाम मसाइल भी नहीं पैदा होंगे। सही कह रही है, जिंदगी खुशहाल होगी, कोई परेशानी होगी। बस ईमान है तो जिंदगी है, समझे। ईमान है तो सब कुछ है। हमारा ईमान है, अल्लाह पर हमारा ईमान है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत, ये ईमान ही हमारा कमजोर है, जब ये आजकल इतने मसाइल। बेशक बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने कॉल किया जी। आपा, एक तो मुझे ये बताएं कि अक्सर हम ये भी कहते हैं कि नहीं हम तो ईमान वाले हैं भाई, एक ये सोच भी तो मेरे ख्याल से कुछ सही नहीं लगती कि हम अपने आप में ही कह रहे हैं कि हम बहुत ईमान वाले हैं। देखिए, अगर आपको अल्लाह पर यकीन है, अल्लाह की किताबों पे यकीन है, रसूलों पे यकीन है, बिलखुसूस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, क़यामत पे यकीन है, अच्छी बुरी तकदीर पे यकीन है, तो सीना ठोक के कहिए हाँ हम मुसलमान हैं, मोमिन मुसलमान हैं। और ये ईमान की वो बात है जो हर मुसलमान में होनी चाहिए और होती है। हमें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है कि वो ये कर रहा है या वो ये कर रहा है, हमें ये देखना है मैं क्या कर रहा हूँ। यूं करते में तो 3 उंगलियां मेरी तरफ हैं, मुझे क्यों 3 उंगलियों को बात ये भी है ना, जैसे कि हम ये कहते हैं 6 चीज़ें जो है ना कि अल्लाह पर ईमान, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, अच्छी बुरी तकदीर पर और क़यामत पर, क़यामत के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर, इसको, इन तमाम चीज़ों को, अल्लाह की तमाम अस्मा और सिफ़ात को और उसके अहकामात को दिल से कबूल करना, जो इकरार बिल लिसान और तस्दीक बिल क़ल्ब है ना, कि दिल से तो हम तस्दीक कर रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन ज़बान से इजहार भी ज़रूरी है, जो उन्होंने बात की। क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि आपके दिल में क्या है? आप जब तक कहें, हम तो ज़ाहिर के मुकल्लफ़ हैं, दिल में जो है वो हम नहीं जानते, तो हमें ज़बान से बोलना भी है कि हाँ हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। सही है। कोई जा रहा है जॉब के इंटरव्यू के लिए, कोई जा रहा है एडमिशन के लिए, तो ईमान रखें और अल्लाह पे छोड़ें, बाकी जो फैसला होगा वो उसका है। आप अपनी कोशिश कीजिए, करना है, हमने कुछ नहीं करना। अल्लाह ताला ने फरमाया ना, जिसने फजर की नमाज पढ़ी उसकी हिफाजत का जिम्मा मेरे जिम्मे है, तो अल्लाह खुद हिफाजत का जिम्मा ले लेता है जो दीन पे चलते हैं। बिल्कुल जी। एक ब्रेक आ रही है, ईमान है रमज़ान, आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और लस्सी भी तैयार हो गई। कलर्स तो एक ही हो गए, वो जो अलग अलग होने थे। खैर कोई बात नहीं, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिए। आ जाएं जी, खुश आमदीद। ईमान है रमज़ान में मज़ेदार सा इफ्तारी आपने तैयार की है शेफ़ हमज़ा, और वो जो कलर्स की मैं बात कर रही थी वो अब हमें नज़र आ रहे हैं। साइड से लग रहा था कि वो दोनों मर्ज हो गए, लेकिन ये एक मार्बल इफेक्ट आया है लस्सी का। तो ये एक अच्छा आइडिया है कि जी आप पहले स्मूदी को वो बना लें, पेस्ट स्ट्रॉबेरीज़ का, और फिर ऊपर से लस्सी पोर करें। मार्बल स्ट्रॉबेरी लस्सी। बेशक बेशक। और जी एक, क्योंकि हमारे पास रमज़ान का महीना और आपको पता है ब्रांड्स होते हैं, हर्बियन भी एक ऐसा ब्रांड है। वैसे तो हम सेहत का ख्याल रखते हैं, लेकिन रमज़ान में अपनी ब्यूटी का भी ख्याल रखना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है, चाहे वो बाल हो, चाहे वो हमारी स्किन हो। तो हर्बियन के जो प्रोडक्ट्स हैं जो अवेलेबल हैं मार्केट में, ये आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। इनमें आपको हेयर शैम्पूज़ की जो रेंज है वो काफ़ी सारी मिलेगी। आपके जिस तरह के भी बाल हों
ऑयली हों, ग्रीसी हों, ड्राई हों, डैमेज हों, वो सारे मौजूद हैं। इसके अलावा फेस वॉश वगैरह है, नीम का फेस वॉश है जो कि बहुत ही अच्छा होता है स्किन के लिए, और इनके सन ब्लॉक्स हैं, फुट क्रीम एंड हैंड क्रीम भी है। और अगर आप डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो 35% का डिस्काउंट है अगर आप लकी वन मॉल में जाकर इनकी जो आउटलेट है वहाँ से हर्बियन नेचुरल्स के प्रोडक्ट लेते हैं। अच्छा जी, हमने कोशिश की थी थोड़ा बहुत ईमान को जानने के लिए, बस एंड में सिर्फ यही एक चीज़ जो मेरी समझ में आई वो यही है कि जो भी करें ना ईमान के साथ करें, इस ईमान के साथ कि अल्लाह ताला हमारे साथ है, अल्लाह ताला देख रहा है, वो हमें तन्हा नहीं छोड़ता है, हमारे साथ क्या हो रहा है, कोई हमारे साथ किस तरह का सलूक रख रहा है। आप रिवेंज लेने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह के हवाले करें, तब तक वो अपना काम कर रहा है, जब तक आपने अच्छे से रहना है, खुशी के साथ रहना है, पॉजिटिव रहना है, और अच्छे अच्छे काम जो आप कर सकते हैं वो आपने करते चले जाना है। हमने अपने ट्रांसमिशन की आगाज़ किया था अक्सा की आवाज़ से, हमने हम सुनी थी। हम चाहेंगे कि हमारी इस ट्रांसमिशन का इख्तिताम भी अक्सा आप हमें कोई कलाम सुनाएं, उससे करेंगे। कलाम के बाद फिर आपा हम दुआ की तरफ भी बढ़ेंगे। जी अक्सा, नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह अक्सा, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छे तरीके से हमने ट्रांसमिशन का आगाज़ भी किया और इख्तिताम भी हुआ। अब इसके बाद मेरा ख्याल से एक दुआ हो जाए और हमारी तरफ से खुदाफिज। शेफ़ हमज़ा, आपका भी थैंक यू। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी और कुछ मज़ेदार सी और हेल्दी रेसिपीज़ आप लेकर आ रहे हैं। कल हमारे साथ कुछ बच्चे भी होंगे जिनके साथ हम किस्से कहानियों का सिलसिला शुरू करेंगे और बहुत कुछ आप देख सकेंगे। और आपका भी शुक्रिया और आपका भी शुक्रिया जी। जाते जाते दुआ हो जाए, बस दुआए खैर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम या ज़ल जलाल वल इकराम या ज़ल जलाल वल इकराम। या इलाहुल आलमीन, तू शहंशाहों का शहंशाह है, बादशाहों का बादशाह है, तू खालिक है, तू मालिक है, तू राज़िक़ है। ए अल्लाह, तमाम तर शुक्र तेरे लिए है, तमाम तर शुक्र है कि तूने हमें उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा फरमाया। तमाम तर शुक्र है कि तूने हमें ये खूबसूरत रमज़ान का महीना अता फरमाया। ए अल्लाह, हमारी टूटी फूटी इबादतों को कबूल मंजूर फरमा ले। ए अल्लाह, हमारी रात की इबादतों को कबूल मंजूर फरमा ले, हमारी दिन की इबादतों को कबूल मंजूर फरमा ले। हमारा बोलना, चलना, सोना, फिरना सब इबादत में मशगूल फरमा दे। ए इलाहुल आलमीन, ए मेरे पाक परवरदिगार, इस प्रोग्राम के ज़रिए हमने लोगों के दिलों में ईमान को ताज़ा करने की कोशिश की, इस कोशिश को कबूल मंजूर फरमा ले। हम चैनल और इसकी तमाम मेंबरान और हम मसाला टीवी और इसके तमाम मेंबरान को या इलाहुल आलमीन इसका अजर अता फरमा, तमाम हम फैमिली को की तमाम मुश्किलात को दूर फरमा। या अल्लाह, इस वक्त जितने सामाईन ये दुआ सुन रहे हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए, या अल्लाह उनकी मुश्किलात को दूर फरमा, उनकी तकलीफ़ों को दूर फरमा। जो बीमार हैं उन्हें सेहतियाबी दे दे, जो बेटियों की वजह से परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर कर दे, जो घरों में अपने रोज़गार की वजह से परेशान हैं उनके रोज़गार की परेशानियों को दूर कर दे। ए अल्लाह, इस वक्त मुल्क पाकिस्तान बहुत सी मुश्किलात में घिरा हुआ है। ए अल्लाह, इस वक्त हमारी कपास पर, हमारे अनाज पर भी या अल्लाह ओले बरस रहे हैं। ए अल्लाह, हमें माफ़ कर दे, तू माफ़ करने वाला गफ़्फ़ार है। या अल्लाह, तू रहमान है, तू फरमाता है कि जूते का तस्मा भी मुझसे मांगो। ए अल्लाह, मैं तुझसे मुल्क पाकिस्तान की खुशहाली मांगती हूँ। ए अल्लाह, हमारे मुल्क पाकिस्तान को खुशहाल कर दे, हमारे मुल्क में बसने वालों को खुशहाल कर दे। किसी को किसी का मोहताज ना कर, सबको अपने दर का मोहताज कर दे। ए इलाहुल आलमीन, हम सबको कब्र के अजाब, दोज़ख की आग से बचाना, शहादत की मौत देना और रमज़ान का महीना अता फरमाना। रब्बना व तक़ब्बल दुआ व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू।